Okay, so next is pure capacitor. Okay, inside pure capacitor means that dalam circuit tu only have capacitor sahaja. Only have capacitor. Okay, so same capacitor is connected to the AC source, so the current will come out. Okay, for capacitor punya konsep, macam you belajar dalam capacitor pasal charging discharging, masih ingat? Okay, so kalau you masih ingat sebenarnya dalam konsep capacitor, untuk dapatkan VC ni, okay, voltage across capacitor, you nak tahu sama ada current yang kena penuh dulu baru voltage tu wujud, atau voltage kena ada dulu baru current tu akan ada. You tengok balik pada equation Q sama dengan, okay, I sama dengan Q dQ per dt. Okay, so kalau you tengok dekat sini dQ per dt, so waktu kita lalukan current, sebenarnya current masuk dulu dalam capacitor baru voltage boleh wujud. Sebab dalam konsep capacitor kan dia akan charging. Okay, konsep charging. So untuk dapatkan charge, maka dia kena ada current flow dulu, baru dia akan ada charge, and then dia akan ada voltage across capacitor. So if the alternating voltage across the capacitor VC at any instant, so you can write as VC is equal to V naught C sin omega t. Okay, kenapa dia guna sin? Sebab dalam capacitor current yang akan masuk dulu. Okay, the equation of the alternating current in the capacitor is given by, okay, I sama dengan dQ per dt. Okay, Q kan sama dengan CV formula, so digantikan CVC lah. Okay, so dekat sini Q kita adalah sin, dia ganti VC. VC sama dengan siapa? VC sama dengan V naught C sin omega t. Ni saya saja letak V naught C, maksudnya awak tahu dia adalah peak current, peak voltage across capacitor. Okay, V naught C over dt. So differentiate terhadap masa. Okay, dia akan keluar CV naught omega cos omega t. Okay, so I kat sini akan dapat I sama dengan, okay, CV naught omega cos omega t. Yang ini adalah sama juga dengan I lah, I naught. Okay, cos omega t. Or you can write dalam terms of sin pun boleh. I sama dengan I naught sin omega t plus pi per 2. Okay, so sebenarnya kalau ikutkan daripada phasor diagram, kalau saya lah, okay, saya tahu kalau kita ada satu graf, okay, kalau awak tengok dekat sini pada masa kosong, I dah ada nilai. Jadi kan kalau ikutkan konsep dia, I akan mendahului voltage. Sebab equation I kita cos, equation voltage kita adalah sin. So pada masa kosong, current dah ada dulu, baru voltage akan wujud. Dalam konsep ni dia adalah current lead voltage. Current lead voltage means current lead voltage. ICE. ICE mean current lead voltage inside capacitor. Macam tu. C ni means capacitor. That's why kalau kita lukis phasor diagram, you akan nampak I ni duduk atas. Tapi kalau you rasa confused nak lukis macam ni, boleh je lukis untuk phasor diagram. Macam kita kata tadilah, I tu kan tanah kan. Tanah mesti rata macam ni lah, tanah contoh. Okay, I. Okay, kalau VC ni dia merujuk kepada cacing lah. C means cacing. Cacing kena duduk kat mana? Okay, cacing kena duduk bawah tanah. So ni tanah kan. So cacing kat bawah tanah. So ni VC. Okay, so ni adalah rotation angle dia, omega. So that's why kalau kita kata saya pusing, dia sama juga, dia akan jadi gambar rajah macam ni juga. Tapi tetap I yang mendahului V, sebab I yang duduk depan omega. Okay, so therefore the phase difference between V and I. Kenapa dia suruh awak buat sign equation kat sini? Sebab dia nak cari phase difference saja.
Okay, so kalau tengok kat sini V tolak I kena sama function. Jadi kalau kita kata omega tolak dengan omega T plus pi per 2, you akan dapat V awak ni adalah omega T tolak omega T plus pi per 2. You akan dapat negatif pi per 2. Negatif pi per 2 Z ni merujuk kepada current lead voltage lah. Okay. Okay, current lead voltage by pi per 2 radian, or you can say that voltage lag behind the current. Selalunya kita kata yang nombor 1 lagi senang lah. Okay, I lead voltage. So kalau tengok phasor diagram pun, phasor diagram dia I yang mendahului V sebab I duduk depan omega.